behind a boardroom. No estar detrás de un mueble, To be with the people. sino estar con la To gente. rejoice with the people. Para regocijarnos con las personas. To go through difficulties with the people. De poder llegar a aquellos lugares remotos. And to receive the glory with the people. Y poder ver la gloria del Señor con su gente. Because God has called us to be as one family, and He being the head of the Porque el family. Señor nos ha llamado a ser una sola familia, la familia eterna. And also bring greetings to on behalf of my wife Gladys and the church in Bakersfield. Reciban saludos de su esposa Gladys y de su congregación en Bakersfield. And also on behalf of my dad, when I mentioned that I'm here, he was excited. He wanted to send his greetings to you. Y también le platicaba a mi papá, a su papá, que iba a estar aquí y dijo que por favor les diera sus saludos. Amen. Amen. Praise God. Dios es bueno, Dios Praise bendiga. God. And this evening, we'd like to discuss on a topic of a great man that the Bible talks to us about. Quiero hablarles de un gran hombre de Dios en la Biblia, de la cual nos narra. You know, the Bible contains stories or living testimonies of different men and women of God. La palabra del Señor contiene testimonios, historias de grandes hombres en la palabra. One such man of God, his name's Daniel. Uno de esos grandes hombres fue Daniel. You know, Daniel received preeminence in the eyes of the Lord. Daniel recibió gracia ante los ojos de Dios. You know, he started God started to build him up in a foreign land for His glory. Y Dios empezó a usarlo y a levantarlo en una tierra extranjera para su But gloria. how was Daniel able to achieve great heights? Pero ¿cómo fue que Daniel logró llegar a esas metas altas? How was Daniel able to achieve great influence without compromising his values? ¿Cómo es que Daniel pudo alcanzar esas metas altas sin comprometer sus valores? Many times when we're working in the secular world to go a higher place, at times there are compromise, there are things that we have to go through. Hay veces que en la vida para poder, como navegamos, para poder escalar, hay veces que vamos a tener que ver cómo gente compromete sus But valores. here in the book of the Lord Daniel, we see God lifted Daniel up without him compromising his values. Pero podemos ver en el libro de Daniel cómo Dios lo levanta sin tener que comprometer sus valores. Because we are living in this world full of sin. Vivimos en un mundo lleno de pecado. We're living in a world that's full of compromises. Vivimos en un mundo lleno de compromiso o que tenemos que comprometer nuestra fe. But God has called us and He separated us to be holy for His name. Pero Dios nos ha llamado y nos Gloria ha a Dios. separado para ser santos para su We gloria. don't need to compromise with the world. No hagas compromisos con el We mundo. don't have to walk according to the world. No tenemos que caminar de acuerdo al We mundo. don't have to go conforming to the No world. nos tenemos que ir conforme al mundo. Because we are the people of the kingdom of God. Porque somos la gente del reino del Dios. He has called us separate. Y Él nos ha llamado para He has separarnos. called us to be a testimony and a witness to His name. Nos ha llamado para ser testimonio y ser testigos para su So nombre. when we look at the life of Daniel, Así que cuando vemos la vida de Daniel, we're able to see few things that Daniel expressed in his life that was the instrument for his greatness. podemos ver algunas virtudes que Él pudo expresar en su vida que nos enseñan. And then today we want to see how we can apply those things that Daniel expressed in our lives. Y hoy quiero que hablemos para poder ver cómo aplicar estos principios en nuestra propia vida. Because God has called us as a church to be an influence to the world. Porque Dios nos está llamando como iglesia para ser una influencia para el mundo. But not the other way around, the world to be an influence to the church. No de la otra manera que el mundo influye a la iglesia. How many of you can tell us that our church is an influence to the world? ¿Cuántos saben que debemos ser una influencia para el mundo? How many of you Hallelujah. live a life of influence in the world? ¿Cuántos quieren ser una influencia para el How mundo? many of you influence in your workplaces, Que podamos ser una influencia en nuestro trabajo, in your colleges and schools? en las escuelas, en los trabajos. When people see you, do they see the presence of the Lord in your life? Que cuando la gente te vea pueda ver el reflejo de la presencia de Dios en tu vida. Do we carry the anointing of the Holy Spirit as we walk? Que podamos portar la presencia del Espíritu Santo mientras caminamos. Do we lift up the name of the Lord as we speak? Que podamos levantar el nombre del Señor mientras hablamos. Or do we easily compromise with the world? O fácilmente cedemos a nuestros valores con But el today mundo. God is calling us to be separated.
separated. Por eso hoy Dios nos está llamando a ser separados. Because He has great plans for us. Porque Él tiene grandes Gloria a planes para Dios. He has nosotros. great plans for each and every one of us. Él tiene grandes planes para cada uno de We nosotros. read that about that in the book of Daniel. En el libro de Daniel, When we Daniel chapter 1 verse 8. capítulo 1, verso 8, The Bible tells us in Daniel 1:8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Heavenly Father, Señor, te damos gracias. Lord, we bring to you, Lord, this passage of scripture. Nos presentamos y presentamos esta escritura. Lord, we ask the Holy Spirit to reveal your plan and purpose through this passage of scripture, Lord. Que tu escritura o a través de esta escritura nos reveles tu propósito. We know your scripture is alive and is speaking to us tonight. Sabemos que tu palabra nos estará hablando en esta noche. But speak to us, to our context, to our lives this evening. Habla para nuestra vida y nuestro contexto en esta noche. That we may receive your word and be filled with the Holy Que Spirit. podamos ser llenos de tu palabra y de tu Espíritu In the name of the Santo. Lord we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Gloria a Dios. This verse we read, Aleluya. Daniel purposed in his heart. Dice que Daniel propuso en su corazón. One of the, if you can use the word secrets of Daniel's success was Daniel was a man of purpose. Dice la palabra que Daniel era un hombre de propósito. You know, when we read in verse 8, Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Cuando leemos en el verso 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Just let us go back a few centuries to put ourselves in Daniel's circumstances. Si nos vamos a ese tiempo y nos ponemos en la circunstancia de Daniel, Here, Daniel was a young boy in a foreign land. Daniel era un joven en una tierra extranjera. He was immediately faced with the challenge to violate God's principles. Inmediatamente enfrentó desafíos de cómo To violate God's principles. de mantener sus principios de Dios. You know, Daniel was immediately faced with the obvious pressures of his peers. Inmediatamente tuvo que enfrentar la presión de los que le rodeaban. You know, who would say no to a delicacy of the king's palace? ¿Quién le diría que no a a los manjares del rey o del palacio? You show me Chinese buffet, I'm going there. Tú me enseñas un buffet chino, ahí yo voy. But imagine this young kid with all these delicacies of the king, and he is confirmed in his heart not to defile himself. Pero imagínese a este joven Daniel ver todos esos manjares, delicias en el palacio del rey y él comprometerse a no He contaminarse. decided to put God first. Él decidió poner primero a Dios. He confirmed his heart to lift the name of God first. Él propuso en su corazón poner a Dios primero. No, he did not go behind the things of the world. No fue detrás de las cosas del mundo. Many times we also could face in the time that we live in things that appear attractive to us. Hoy en día podemos a veces querer ceder a aquellas cosas que parecen atractivas para And nosotros. especially young people go through this time where everything looks good, everything looks enjoyable. Especialmente los jóvenes muchas veces ven estas situaciones y cosas que se ven deleitosas. And friends and classmates will say, oh, it is okay to do this. Oh, it's okay to enjoy this. Y los amigos, los compañeros de escuela a veces les dicen, está bien, puedes hacerlo. But God is calling for young people that will conform in their heart not to defile Pero themselves. Dios está llamando a la juventud también para comprometerse y no dañar su corazón, no contaminarse. God is calling for a church to remain holy in His presence. Dios está llamando a una iglesia que se mantenga santa en su presencia. Because of Daniel's willingness to put God first, Y porque Daniel estuvo dispuesto a poner Dios primero, and God honored Daniel's faith, and God gave him the favor in the eyes of the people. Dios le dio favor para con su gente a Daniel a causa de ello. We read in verse 9.
Podemos ver el verso 9. Now God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los So eunucos. here is just one foreign kid in the midst of a great banquet. Vemos a este joven que está extranjero enfrente de un banquete. He didn't have no rights as we speak. Él no tenía derechos, como llamamos, podemos decir. He was there to serve. Estaba ahí para servir. But because he confirmed in his heart not to defile himself in the presence of the Lord, Pero porque propuso en su corazón no contaminarse, God showed him favor. Dios le mostró su favor. In our lives as well, God is calling us to remain faithful to His words. De igual manera en nuestra vida hoy Dios nos llama a mantenernos firmes en su And palabra. we also learn from the life of Joseph Podemos ver en la vida de José, how he was placed in a situation where he confirmed to live a holy life. donde enfrentó una situación que tuvo que comprometerse a vivir en una vida santa. He could have gone behind the temptation. Él pudiera haber ido detrás de la tentación. He was away from his family. Estaba también alejado de su He familia. was sold by his brothers. He was abandoned by his brothers. Había sido abandonado, vendido por sus Now hermanos. here he is alone in a foreign land. Aquí está solo en una tierra extranjera. He remained faithful to the word of the Lord. Pero se mantuvo firme a la palabra y a la presencia de Dios. Yes, it cost Joseph time in prison. José, aún estando en la prisión, Yes, it cost him time in suffering. le costó la prisión, le costó sufrimiento. But he decided never to conform to the things of the world. Pero él decidió no conformarse a lo del mundo. That is the kind of church that God is looking for. Y esto es lo que la iglesia está llamada a That hacer. is the kind of people that God is looking for this evening. Eso es lo que Dios está buscando en esta noche. Because church, we're living in the last days. Porque iglesia, estamos viviendo en los últimos We tiempos. cannot say, oh, we have another century that we can still live however we want to live. No podemos decir, tenemos mucho tiempo, muchos años para vivir como queramos. You know, what we see around the world that is happening, Lo que vemos alrededor del mundo y lo que está sucediendo or testimonies of what the Word of God already has promised us that will happen. son testamentos y evidencias de lo que la palabra ya nos ha anunciado. We hear about wars and rumors of wars. Cuando oímos de guerra y rumores de guerra, We hear about plagues and sicknesses. oímos de plagas y de enfermedades. The Word of God has already announced it to us. Ya la palabra de Dios nos lo ha anunciado. We are living in the last days. Estamos viviendo los últimos We tiempos. cannot conform to the No world. nos conformemos al mundo. We cannot be a church that conforms to the world. No, la iglesia que no se conforme al We mundo. cannot be men, women, children that conforms to the world. Que podamos enseñarle a nuestros hijos a no conformarse al But mundo. God is calling us to be people with a purpose. Pero Dios nos está llamando a ser personas de propósito. God is calling the people with a will to serve Him. Que Dios está llamando a un pueblo que le sirva a Él. Because the Word of God does not, the kingdom of God is not looking for lukewarm Christians. Porque Dios no está buscando, el reino de Dios no está buscando tibios. You know, the kingdom of God looking for children of God that is implanted in His Word. Dios está buscando en su reino gente que esté cimentada en su How palabra. many of you are willing and are able to be cemented in His Word? Yo no sé cuántos aquí están cimentados en su palabra. Now, not just walking on beach sand, No solo caminar como en la arena, but to be in the Word of God and applying the Word of God in our lives. pero que estemos cimentados en la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios. And what is our purpose this evening? What ¿Cuál is es, our purpose? cuál es nuestro propósito en esta tarde? Our purpose is to proclaim the name of the Lord. Nuestro propósito es proclamar el nombre del Our Señor. purpose is to live a life of holiness in His presence. Nuestro propósito es vivir una vida de santidad. Our purpose is to live a life of witness and a testimony to others. Nuestro propósito es vivir como una vida testimonio para otros. As your neighbors watch your life, Como los vecinos, cuando los vecinos ven tu vida. as your co-workers see your life, Cuando tus compañeros del trabajo ven tu do vida. they see the purpose in your life? Pueden ver el propósito en tu vida. Can they call you a man, a woman of purpose? Pueden llamarte un hombre de propósito. That is what the Bible reminds us of. Eso es lo que la palabra nos recuerda. That we follow the words of God. Que nosotros seguimos la palabra de And Dios. Daniel was a man of purpose. Y Daniel fue un hombre de propósito. And secondly, we notice from the word of God, Y segundo, podemos notar en la palabra de Dios. Daniel was a man of principle. Daniel fue un hombre de principios. We read again in verse
8 of Daniel chapter 1. Capítulo 1, verso 8. Then Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's delicacies, nor with the wine that which he drank. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. And also we read in Daniel chapter 6 verse 10, under the threat of persecution, he refused to obey the decree of Darius. Daniel 6 verse 10. En Daniel capítulo 6 verso 10 podemos ver que él estuvo dispuesto a no obedecer el decreto que se había firmado. Now, he was a man of principle and he remained faithful to what he believed in. Porque era un hombre de principios y se mantuvo firme en lo que estaba creyendo. We see God lifted Daniel up because of his principles. Podemos ver, por eso es que Dios lo levantó, porque tenía principios Daniel. Because Daniel was a man of purpose, God lifted him up. Porque era un hombre de propósito. And as a young man, we read in chapter 1 verse 8, he refused to eat with the delicacies of the king. Y siendo joven en el capítulo 1 vemos cómo él se privó de comer de los manjares. As older, he refused to obey the decree of the king, although his life was in threat. Y ya siendo mayor podemos ver cómo él también estuvo dispuesto a no obedecer el decreto del rey. How many of us uphold our principles? ¿Cuántos de nosotros mantenemos nuestros principios? As children of God, as believers. Como creyentes, como hijos de Dios. Or do we live according to, do we run according to how the world runs? O caminamos de acuerdo a como el mundo camina. Or do we just swim where the wave takes us? O seguimos las olas que simplemente nos lleven. But God is calling us to swim against the current. Dios nos está llamando a ir en contra de la corriente. And God is calling us to fly against the winds that may try to bring us down. Dios está llamándonos a volar en contra de los vientos que nos quieren derribar. But not alone. Pero no estamos solos. But together we go for a fight together. Que podamos volar juntos. Together we grow together. Que juntos podamos lograrlo. God is calling a people with principle. Dios está llamando a su iglesia que predique. Yes, the society may not agree or accept a life of principle. Tal vez el mundo no acepte o no esté de acuerdo con una vida de principios. Or maybe they look at you and say, oh, this is Christian, they're holy people, they're not going to do all those things. Tal vez te digan, oh, eres cristiano y haces todas esas cosas. Maybe they can ridicule you. Tal vez te quieran Eso. Amen. Maybe they make fun of you for being coming to church on a Thursday evening. Tal vez se burlen porque vienes a la iglesia los jueves. Maybe they may make fun of you if they see you on the side of the street evangelizing. Tal vez se burlen de ti porque estás evangelizando en las calles. But that is what God is calling each and every one of us to do. Pero eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. That is the purpose of our life. Ese es el propósito de nuestra vida. Not just come to church on a Sunday or a Thursday. No solamente venir a los domingos y los jueves. Not just giving tithes and offerings. No solo dar ofrendas y diezmos. Yes, all those things are important. We have to do those things. Y todo eso es importante, debemos hacerlo. But what good it would make if we do all those things, but we lose our own soul? Pero ¿de qué ganamos si hacemos todo ello y perdemos nuestra alma? But let us be people of principle. Que podamos ser gente de principios. Let us be people of purpose. Personas de propósito. To lift the name of the Lord. Que podamos levantar el nombre del Señor. When we read Psalm 15, the writer talks about how God honors when we remain faithful. En el Salmo 15 el Señor habla de cómo él honra a los que se mantienen fieles. And so we see that God honors people who remain with integrity and justice. Y podemos ver cómo Dios honra a los hombres que se mantienen en integridad y en justicia. Because it's easy to run behind the current of the world. Y porque es fácil ir detrás de la corriente del mundo. But it takes a man, women of principle to remain with integrity and righteousness. Pero se ocupa de un hombre de valentía, mantenerse firme con integridad y fidelidad. And with a heart, with a desire to serve Him. Con un corazón ardiente para servirle. And with a heart, with the pureness of our heart as we come into His presence. Con una pureza de corazón cuando venimos. That is why we see in the life of Daniel, God lifted him up high. Por eso podemos ver en la vida de Daniel cómo Dios lo levantó. He was a man of integrity. Porque fue un hombre de He was integridad. a man of justice. Porque fue un hombre de He was justicia. a man of righteousness. Porque era un hombre de
valeroso. You know, he was a man of principle who purposed in his heart not to go behind the sins of the world. Que puso en su corazón no ir detrás de los pecados del mundo. And that is why we see the trajectory of Daniel's life. Y por eso podemos ver la trayectoria de la vida de Daniel. And we also see, as we continue reading the chapter of Daniel chapter 1, Y podemos ver en el capítulo 1 de Daniel, Daniel was a man of purity. era un hombre puro, You know, Daniel was a holy person. era un hombre santo. Let us go to Daniel chapter 6, verse 1 through 4. Vaya conmigo a Daniel capítulo 6, verso 1 al 4. So Daniel 6, 1 to 4, if we go read it, we see that Daniel distinguished himself above all the governors and satraps in verse 3. Podemos leer en el capítulo 6 cómo él, en medio de todos los gobernantes, se destacó él. And because he had an excellent spirit was in him, the king gave thought to setting him over the whole realm. Y porque él tenía esa gracia, el rey le dio autoridad en su gobierno. And we see in verse 4 that they could not find no charge or fault because he was faithful. Y en el verso 4 podemos ver que no encontraron una falla en él, He was a holy man. porque era un hombre And he was a santo, righteous person. era un hombre justo. That God is looking for faithfulness in our lives. Dios está buscando fidelidad en nuestras If we vidas. desire God to lift us up in His hands, Si queremos que Dios nos levante con su mano, you know, it doesn't come with the work that we do. no es con el trabajo que haces. No, we cannot ask for greatness by doing something without human strength. No podemos lograr cosas grandes con nuestro esfuerzo humano. You know, we cannot purchase God's hand to work in our lives. No podemos comprar el favor de Dios en nuestra God vida, is looking for faithfulness. porque Él está buscando God is fidelidad. looking for holiness. Él está buscando santificación. Because we know from the Word of God, God is holy. Porque vemos de acuerdo a la palabra que Dios es santo. And He's also requiring us to be holy. Y nos ha requerido y nos requiere ser santos. Because without holiness, it's impossible to please God. Porque sin santidad es imposible agradar The a Bible Dios. doesn't tell us without holiness, we could find a way around it. Sin santidad no hay forma de hacerlo de una forma por al lado, esquivando. No, the Bible doesn't say without holiness, it is possible to still please God. La Biblia no dice que sin santidad podemos tal vez encontrar otra forma de agradar a Without Dios. holiness is impossible. Sin santidad es imposible. So holiness is the foundation of us as the children of La God. santificación es fundamento para poder agradar a Dios. Holiness is the foundation for God to lift us up high. Santificación es el fundamento para que Dios pueda levantarnos. You know, there were other young men like Daniel in the king's palace. Habían otros jóvenes en su tiempo como Daniel en el palacio del rey. There were other people who were there to serve in the king's palace. Habían otros que estaban también sirviendo en el palacio. How did Daniel separate himself? Pero cómo Daniel se separó. He was a holy man. Era un hombre santo. He was a man of purpose. Era un hombre de He propósito. was a man of principle. Era un hombre de principios. They tried to find fault in him. They could not find no fault in him. Trataron de buscar una falla en él y no lograron encontrarla. Because he purposed in his heart to remain holy. Porque propuso en su corazón mantenerse He santo. was faultless when it came to the business of the king. Cuando trataron de hallar una falla, no encontraron falla de acuerdo al rey, donde estaba él gobernando. And that is what God is desiring from each and every one of us. Y es lo que Dios está buscando en nuestras vidas. You know, our life to maintain ourselves holy. Que podamos mantenernos santos. Now, yes, we preach about it, we hear about it every Sunday or every other service. Sí, tal vez lo oímos predicado en cada servicio, But do we practice in our lives? pero lo practicamos en nuestra vida. How do we conduct ourselves at our workplaces? ¿Cómo nos conducimos nosotros en nuestro trabajo? How do we conduct ourselves as we drive in the freeway with traffic? ¿Cómo nos conducimos cuando estamos en el tráfico? You know, how do we conduct ourselves in schools, in the marketplaces? ¿Cómo nos comportamos en la escuela o en otros lugares? Do we just carry the title of a Christian, or do we live a life of a child of ¿Solo God? llevamos un rótulo de cristiano o realmente vivimos una vida de And cristiano? God is calling us to live a life of a child of God. Dios nos está llamando a vivir una vida como hijos de Dios. That is what Daniel did, Eso es lo que Daniel hizo. which is what separated himself from other young men in the king's Y palace. es lo que los separó de otros jóvenes que servían en el palacio del rey. And God is looking for such holy generation. Y esa es la generación santa que Dios está buscando. We are the holy generation. Somos esa generación We santa. are the royal priesthood. Somos esa sacerdocio. We are the called
calling people. Somos el pueblo santo. You know, here God has prepared a group here in San Jose that would glorify the King in the name of the Lord. Dios ha convocado este pueblo santo aquí en San José para glorificar su nombre. Now, people of principle, Personas de principios, people of purity, personas puras, people of righteousness, personas de justicia, people of purpose in their heart. personas con propósito en su corazón. When the world sees us, they see the work of God in our lives. Y cuando el mundo ve el trabajo de Dios en nuestras vidas, And we also read from the book of Daniel. también podemos leer en el libro de Daniel. That Daniel was a man of prayer. Era un hombre de oración. You know, when we read in Daniel chapter 6, verse 10, Cuando leemos el capítulo 6, verso 10, we read here, when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room, with his windows open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. So here we read in these words a glimpse of Daniel's prayer life. En estas palabras podemos ver un aspecto de la vida de oración de Daniel. He knelt himself in the presence of God to symbolize his humility. Se humilló ante la presencia de Dios para poder manifestar su humildad y humillación ante He Dios. prayed 3 times that day to symbolize his continual dependence on God. Oraba 3 veces al día para mostrar su dependencia de Dios. He gave thanks to God to describe or to express his gratitude to God. Le daba gracias a Dios para expresarle a través de la oración su agradecimiento. And he prayed as was his custom, as always. Y dice que era como su costumbre desde antes. That shows his persistence and faithfulness on the word of God. Nos muestra su persistencia en la presencia de Dios. So it was not something new that he went to pray because he was in danger. No era algo nuevo que él empezó a orar porque estaba en peligro. Oh, his life was in danger, so he had to find some way to protect himself. O porque su vida estaba en peligro y tenía que hallar una manera de protegerse. Yes, he heard about the word, the decree. Sí, había escuchado el decreto. Yes, he knew what the consequences is going to be. Había escuchado las consecuencias del He decreto. went to his room. Se fue a su cuarto. He did not close, he didn't lock, he didn't seal the windows or doors of his room. No cerró las ventanas de su cuarto. The Bible says he opened the windows of his room. Dice la palabra que él abrió las ventanas. He knelt down on his knees 3 times that day, as was his custom. Se arrodilló 3 veces al día y oraba como lo hacía antes. Daniel's life here is demonstrated through his faithful prayer life. Podemos ver a través de su oración fiel de Daniel. And today God is looking for people of prayer. Y Dios hoy está buscando gente de oración. What is prayer? ¿Qué es I'm oración? sure everybody could answer that question. Yo estoy seguro que todos podemos contestar esa It is a pregunta. conversation that we have with God. Es la conversación que tenemos con It Dios. is not something that we memorize and recite in the church. No es algo que memorizamos o repetimos en la It is not a iglesia. ritual that we do every day. No es un ritual que hacemos todos But los it is días. a lifestyle that we have. Es una vida, es un estilo de vida que tenemos. To pray with Him, to talk to the Lord. Que hablamos con el Señor. And I would like to give this example. Quiero darle un ejemplo. For example, you say you have a garden of roses in your house. Digamos que tiene un jardín de rosas en su casa. You have maybe about 50 different plants, kinds of roses. Tiene unas 50 diferentes tipos de rosas. Before you come to church, you spend about 30 minutes in the garden of roses. Antes de venir a la iglesia se mete unos 30 minutos en su jardín de rosas. Just smelling every different color, pink, yellow, white, orange, all kinds of colors of roses. Oliéndolas y viendo los diferentes colores morados, azules, de todas. And then you notice your time to go to church, you come straight to church from your garden. Y ya luego es hora de venir a la iglesia y se viene directo del jardín para la iglesia. So when you walk through the door of the church, Cuando entra por la puerta de la iglesia, maybe the sister was sitting right there and says, brother, sister, what perfume do you have? You smell beautiful roses. y tal vez alguna hermana o un hermano te diga, hermano, hermana, ¿qué perfume usas? Porque hueles a rosas. Is it Paco Rabanne? Is it, I don't even know the names of the perfumes. ¿Algún nombre popular de perfume? Yeah, you smell good. What kind of perfume is this? How expensive is it? ¿Hueles bien? ¿De qué tipo de perfume es? Did you buy it raw?
Ross or Shein or Walmart. Where did you get it? ¿Lo compraste en Ross o en Chino? ¿Dónde lo compraste? You say, no, I don't have no perfume on me. Y le dices, no, yo no tengo perfume. No, you smell beautiful roses on you. Y te dice, pero hueles hermoso a rosas. That is when you remember, yes, sister, remember I spend time with my roses. That is why you smell roses Y on le me. dices, no, ya me acordé, es que estaba en mi jardín de rosas, por eso huelo a rosas. The presence of God is even better than the garden of roses. Y la presencia de Dios huele mejor que un jardín de When rosas. you spend time in the presence of God, Cuando pasas tiempo en la presencia de Dios, you will smell the aroma of His Holy Spirit. la gente va a poder apreciar el aroma de su Espíritu Santo. We spend time in the garden of the presence of the Lord. Cuando pasas tiempo en la presencia de Dios, Let us make it a lifestyle. que ese sea nuestro estilo de vida. Not just when we need something. No solo cuando ocupamos algo de Not, Dios. not just when we are in trouble. No solo cuando estamos en problemas. Let us make it a habit to be in the garden of roses. That is the presence of God. Que podamos hacerlo un hábito estar en la presencia de Dios para poder oler a su presencia. So when we walk in the streets, when we go to places, people will be able to see that this person is different because they have been in the presence of the Que Lord. cuando vayamos a las tiendas o donde sea, la gente pueda notar que somos diferentes porque hemos estado en la presencia de Because that is Dios. what we see in the life of Daniel. Podemos verlo en la vida de He Daniel. separated himself from the rest of the world Él se separó del resto del mundo because he had a habit of living a life of prayer. porque tenía el hábito de vivir una vida de oración. Not run away when he was in trials. No orar solo cuando estaba en problemas. Not run away when he was in problems. No solo cuando estaba en problemas, But to make it a habit to pray 3 times that day. sino hacía un hábito orar 3 veces al día. And this evening I want to present a challenge for each and every one of us. Y en esta noche quiero presentarle un desafío, un reto. Yes, all of us want to be used by the hands of the Lord. Todos queremos ser usados por la mano de And that is Dios. what I pray to the Lord every single day when I wake up in my prayer. Y eso es algo que yo le pido a Dios todas las mañanas, pidiéndole a Dios. Lord, use me. Señor, usa mi vida. Lord, whatever way that you find useful in me, use me, Lord. Yo le digo, Señor, en la manera que tú quieras usar mi vida y que pueda ser útil, usa mi I don't vida. want to plan my day, but I want to surrender my day into your hands. Quiero planear mi vida, pero ponerlo en tus manos. And I'm sure each one of us have a similar prayer or same prayer. Y estoy seguro que muchos tenemos una oración similar. But are we willing to put into what God wants us to be our part? Pero estamos dispuestos a ponerle nuestra parte para que Dios logre lo que Él quiere hacer. God did not use Daniel because of any of his ability, but because of his willingness to submit himself in the presence of God. Dios no usó a Daniel por sus capacidades, sino por su voluntad de vivir en su presencia. Because of Daniel was a man of principle. Porque Daniel fue un hombre de principios, Because Daniel was a man of purpose. fue un hombre de propósito, He was a man of holiness, of purity. fue un hombre puro y santo, And he was a man of prayer. y fue un hombre de oración. And today I want to give this challenge. Y hoy quiero dejarle este reto. Can we dare to be Daniel? Nos podemos animar a ser como Daniel. Can we challenge ourselves to be what God has called us to be? Podemos retarnos a ser lo que Dios quiere que seamos. Many times we've seen people with great calling in their lives. Podemos ver muchas veces personas con gran llamado en sus vidas, But because of the conformity with the world, they've lost that greatness that God has called them to be. pero porque se han conformado a lo del mundo, han perdido ese llamado que Dios tenía en sus But vidas. today God is calling us to separate ourselves. Hoy Dios nos está llamando a separarnos. God is calling us as a region, as a church, as a district to be separated for Him. Dios nos está llamando hoy como iglesia, como distrito, como región a separarnos para Él. Like Daniel was. Como Daniel. He could have gone and enjoyed everything that was offered to him. Él podía haber ido y disfrutado de todo lo que le habían ofrecido. He didn't have to work for it at all. No tenía que trabajar para It was ello. offered to him. Se le ofrecieron. But he had a heart of purpose not to defile himself. Pero él había propuesto en su corazón no contaminarse. The world offers everything, El mundo ofrece todo, but the kingdom of God offers eternal life. pero el reino de Dios ofrece Gloria a vida Dios. The kingdom eterna. of God offers eternal life. El reino de Dios ofrece vida eterna. Let us choose eternal life. Y hay que escoger la vida santa. Let us choose holiness. Hay que escoger la Let santificación. us choose righteousness. Hay que escoger la justicia. Let us choose the narrow path that takes us to the kingdom of Hay God. que escoger ese camino angosto que nos lleva a la vida And eterna. I dare each and every one of us
Y quiero hacerle el reto a cada Let uno us be people of purpose. que podamos ser personas de propósito, Let us be people of principle. que podamos ser personas de Let principios, us be people of holiness. que podamos ser gente de Let us santificación, be people of prayer. personas de oración, As a church, como iglesia, as a region, como región, let us be people that would bring glory to the name of the que Lord. podamos ser personas que traigan gloria al nombre del And this evening, Señor. I want to invite each and every one of us, Quiero invitar a cada uno en esta noche, whoever want to receive this challenge in your heart, aquellos que han aceptado este reto en su corazón, to dare to be what God has called you to be. que Dios te reta a hacer lo que Él te ha llamado a I would hacer. like to invite you to come and pray with us this evening. Quiero invitarte a que vengas y que oremos juntos en esta And noche. I'd like to invite the worship team to help us, to lead us in worship as we pray together. Quiero invitar al grupo de alabanza si nos ayuda mientras oramos And let us dare to be Daniel. y que podamos atrevernos a ser como Let Daniel, us dare to be the people that God has called us to be. que podamos ser la gente que Dios nos ha llamado a To ser, be a church that is, could be a lighthouse in this world. que podamos ser una iglesia que es una lumbrera en el mundo, To be a region, to be an organization that would bring hope in the lives of the que world. nuestra organización pueda ser una que traiga esperanza al mundo, By preaching only the Word of God. pero solo predicando la palabra de Only the Dios, Word of God. solo la palabra de The Word of Dios. God contains everything that we need. La palabra de Dios contiene todo lo que The necesitamos. Word of God has everything that we need in our lives. La palabra de Dios contiene todo lo que necesitamos en nuestras Because vidas. I can tell you, because I've seen other religions. Porque yo lo he visto y he visto otras regiones. In India, where I come from, Y en la India, de donde yo vengo, there are many, hundreds of religions and faiths. puedo ver muchas religiones de fe. There is, I'm sure my dad has shared this with you. There is a religion called Hinduism. Tal vez mi papá lo ha compartido con ustedes del hinduismo, And they worship 330 million gods and goddesses. que ellos tienen 130 millones de dioses, 330 millones. 330 millones. They have gods for everything you can imagine. Ellos tienen todo lo que pueda imaginarse. If you're hungry, you need food, they have a God to worship. Tienes hambre y tienes un Dios para adorar. If you need money, they have a God to worship. Necesitas dinero, tienes otro Dios para If you adorar. want a job, they have a God to worship. Si necesitas un trabajo, tienes otro Dios para adorar. There is a God that's called Kali. People sacrifice babies to make those goddess happy. Hay un Dios que se llama Kali que le ofrecen sacrificio de niños para mantenerlo alegre. But none of those gods can see the pain and the suffering that you go Pero through. ninguno de esos dioses puede ver el sufrimiento que la gente pasa. None of those gods can hear the pain, the cry of your heart. Pero ninguno de esos dioses puede escuchar el clamor de sus But we have one corazones. God. Pero tenemos un His Dios, name is Jesus. un Dios Jesucristo. He knows your heart. Él conoce tu He knows corazón. your suffering. Él conoce tu situación. He knows your pain. Él conoce el dolor. And He's here this evening. Y Él está aquí. And He's calling us to commit ourselves into His presence as people of Nos purpose. está llamando a su presencia. He's not asking for any sacrifice. No está pidiendo un sacrificio. He became the sacrifice for Él us. se hizo He sacrificio. became the price for us. Él pagó el precio por All nosotros. He's asking for Solo, is to be people of purpose in our lives. solo lo que está esperando y pidiendo es que seamos personas de propósito. Why don't we rise up to our feet? Póngase en pie. We're going to pray and ask God to help us to be people of how He wants us to be. Vamos a orar para que Él nos haga ese propósito, cumpla su propósito en nosotros. I would like to invite the pastors to help us pray for those who come to the prayer. Quiero invitar al pastor que nos ayude a orar por aquellos que van a pasar al altar. Those who are willing to commit themselves to live a life of purpose and principle. Aquellos que quieran comprometerse a vivir una vida de santidad y de propósito. A life of prayer and holiness. Una vida de santificación y de oración. To be in the garden of roses in the presence of God. Que puedan ser ese jardín de flores en la presencia de Where we can Dios. receive from the fountain of God. Que puedan recibir de la fuente de Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Señor, gracias te damos en esta noche. Si la palabra te ha hablado, pasa al altar. Queremos orar por tu vida. Si Dios te ha ministrado por medio de la palabra, te invitamos que vayas pasando. Queremos orar por tu vida. Los pastores nos ayudan a ministrar. Bendito Dios, gracias. Has hablado y has puesto un reto en nuestras vidas para vivir en la santificación tuya, para vivir cada día en tu presencia, para entender que